श्रीराम जय राम जय जय राम. संक्षेप सुंदरकांडम. ततो रावणनीताय सीताय शत्रुघर्षणः इयेष पदमन्वेष्टं चारणचरिते पते यदा राघवनिर्मुक्ता चरश्वासनविग्रमः कच्चेत्तत्वत्कमिष्यामि लङ्कां रावणबालितां प्रविश्य नगरीं लङ्कां कविराजहितङ्करः चक्रेदपादं सव्यं चचत्रूणं चतुर्मूर्धनि दृष्टमन्तपुरं सर्वदृष्टरावणयोषितः न सीते दृश्यते चात्वी वरद जातो मम श्रमाः प्रविशनिष्पतं चच्चाभिप्रभतन् नुत्तन्नभे सर्वमप्यवकाशं सविच्चाचरमहाकविः अशोकवनिका क्षेयं दृश्यते यामका तृत्मा इममाभिगमिष्यामि न हीयं विजिता मया अशोकवनिकायां तुदस्यां वानरभुङ्गवः ततो मलिनसंवेतां राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृचां दीनां निष्पसन्तीं पुनः पुनः तदर्श शुक्लपक्ष आदौ चन्द्र रेखामिवामलां तां समीक्ष्य विशालाक्षिमधिकं मलिनां कृचां दर्शयामास सितेति कारणे रूपपातिभिः अस्या देव्या मनस्तन्दस्य सास्यं प्रतिष्ठितं तेनेयं ससधर्मात्मा मुहूर्तमभिजीवते एवं सीतां तथा दृष्ट्वा कृष्टा भवन संभवः जगाम मनसा रामं प्रशंसदं प्रभुं राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् तस्य पुत्रप्रियो ज्येष्ठा स्रातिव निपाननः रामो नाम विशिक्षेण श्रेष्ठ सर्वधनुष्मतं तस्य सत्याभिसन्तस्य वृतस्य वचनात् पितुः सभार्य सगस प्रदात्र वीरप्रव्राजितो वनं तत्स्वमाशाव कृता जानकी रावणेन तो समार्गमानस्तां देवीं रामसीतामणिन्तिताम् आससाद वने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरम् सुग्रीवेनाभिसन्तिष्ठा हरय कामरूपिणः दिक्षु सर्वासुतां देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः तस्या देहोदोर्विशालाक्ष्य सागरं वेगवान् प्लुतः यथा रूपां यथा वर्णां यथा लक्ष्मीं सनिश्चिताम् अश्रौषं राघवस्याहं सेयमासातिता मया जानकी सा वेदश्रुत्वा विस्मयं परं कदा सा ददर्श कविं तत्र परिसृतं प्रियावतिनं तामब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः अहं रामस्य सन्देशात् देवे दूतस्तवाकदः वैदेहिकुशले रामस्वां सकौशलमब्रवीत् लक्ष्मणस्य महातेज भद्रो स्तेनुचरप्रियः
सातयो कुशलं देवि निश्चय नरसिंहयो प्रीतिसंहृष्ट सर्वाङ्गे हनुमन्तमदम् अदाब्रवीत् कल्याणि पदखादेयं सौभागिके प्रतिपाति मे मा एदि जीवन्तमानन्तो नरं वर्षशतातभिः भूय एव मगातेजो हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् प्रसीरितं वाक्यं सीता प्रत्ययकारणात् रामनामाङ्गितं सेदं वच्य देव्यकुलेयगं प्रत्ययार्धं तवानीतं तेन तत्तं महात्मना गृहीत्वा प्रक्षेमानसा भारदुकर विभूषणम् भर्तारमिव सम्प्राप्तं जानके मुदिताभवत् तदो वस्त्रकदं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रत्यो राघवायेति सीता हनुमते तदो तदस्तु हनुमान् वेदो पभञ्ज प्रमातवनं दासोगं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिफलं भवेत् अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य समैथिलीं संवृतार्थो कमिष्यामि मिषदं सर्वरक्षसां वेष्टयन्ते स्मलाङ्कूलं जीर्णैकार्भासगैः पडैः तैलेन परिष्यत्यता देग्नीं तत्रावपादयन् दीप्यमाने तदस्तस्य लाङ्कूलाग्रे हनुमतः राक्षस्यस्ता विरुवाक्षय संसोर्देव्या चततप्रियं मङ्गलाभिमुखितस्य सा तदासीन्महाकवे उपतस्ते विशालाक्षि प्रयता हव्यवाहनं यत्यस्ति पदे शुश्रूषा यद्यस्ति सरितं तवः यदि वास्त्येकपत्नी त्वं सीतो भव हनुमतः हनुमता वेगवदा वानरेण महात्मना लङ्कापुरं प्रदग्धं तत्रुत्रेण त्रिपुरं यथा एवमाश्वास्य वैदेकीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मदीं कृत्वा वैदेकीमप्यावादयात् तदस कविशार्दूला स्वामी सन्तर्सोनोत्सुकाः आरुरोगगिरिश्रेष्ठमरिष्टमरिमर्दनः निपापद महेन्द्रस्य शिखरे पादपागुले दृष्टासितेति विक्रान्त संक्षेपेण नयवेदय प्रीतिमन्दस्ततः सर्वे वायुपुत्र पुरःसरा महेन्द्राग्रं परित्यज्य बुप्लुवो बलवकर्षभा निपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य स हनुमांस महाभागो प्रणम्य शिरस ततः नियतामशतां देवीं राघवस्य नयवेदयत् तौ जाता वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवस्य प्रदया देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुभुर्व्यात् वाससम्पूर्णं वायुपुत्रः ससंसः वसिष्ठो वामदेवश्च जापालिरत काश्यपः कात्यायनः सुयञ्जस्य गौतमो विजयस्त्य तथा अप्यक्षिन्
ചന്നരവ്യാഘ്രം പ്രസന്നേന സുഗന്ധിനാ സലിലേന സഹസ്രാക്ഷം വസവോ വാസവം യഥാ ആയുഷ്യമാരോഗ്യകരം യസസ്യം സൗഭ്രാതൃകം ബുദ്ധികരം ശുഭം സഖാ ശ്രോദ്വയ മേ തന്നിയമേന ചത്പികേ രഗ്യനമോജസ്കരം ഋതികാമയേ ആയുഷ്യം ആരോഗ്യകരം യാസയം സൗപ്രതുതൃകം ബുദ്ധികരം ശുഭം സഹ ശ്രോദ്വയ മേ തന്നിയമേന സത്പികേ ആജ്ഞാനമോജസ്കരം ഋത്തികാമൈഃ ഇതി ശ്രീ സംക്ഷേപസുന്ദരകാണ്ഡം സമാപ്തം. ശ്രീരാം ജയ രാം ജയ ജയ രാം.